یہ آج کل کن ایکٹیویٹیز میں بزی ہوتے ہو تم؟ گھر پر بھی نہیں ہوتے اور آفس میں بھی کم کم ہی نظر آ رہے ہو۔ امان 10 بجے کے وقت آفس آیا تو مراد نے اس کے لیٹ آنے پر چوٹ کرتے ہوئے پوچھا، شمس الدین والی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں آج کل۔ تم کل گھر آئے تھے، کچھ زیادہ ہی دل نہیں لگ گیا تمہارا میرے گھر میں؟ جب دیکھو ٹپک پڑتے ہو۔ میں گھر آیا نہیں اور دوسرے دن تم بھاگے چلے آئے۔ او سوری، میں نہیں بلکہ ایشی اور زونی۔ گھر آئے نہیں اور تم بھاگتے چلے آئے۔ لیپ ٹاپ آن کرتے وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا اور ساتھ میں مراد پر بھی طنز کرنے لگا، کیونکہ واقعی زنیرہ کے بعد اس کا آنا جانا امان کے گھر زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ پہلے وہ بلاتا بھی رہتا تو کبھی مہینے بعد اپنی شکل دکھاتا تھا۔ تو وجہ کو ہی میرے گھر بھیج دو نا، تاکہ مجھے روز روز وہاں نہ آنا پڑے۔ ڈھٹائی پن سے مسکراتے ہوئے اس نے حل بتا دیا کہ اگر امان کو اس کے گھر آنے سے مسئلہ ہے تو وہ یہ مسئلہ آسانی سے حل کر بھی سکتا ہے۔ تم میری بہن کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ آئی براؤ اچکاتے اس نے مراد کو کچھ جتانا ضروری سمجھا۔ جاؤ یار، تمہاری اس سڑی ہوئی بہن کے بارے میں کون بات کر رہا ہے؟ میں تو ایشمل کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی پیاری اور معصوم ہے وہ کہ روز اس کے پاس جانے کا دل کرتا ہے۔ زونی کے نام پر اس کے منہ کے زاویے بگڑنا شروع ہوئے۔ اچھا بہانہ ہے، ویسے دل کو ٹھیک ہونے دو، پھر اس بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ 1-2 دن میں ہی ایشمل سے بہت اٹیچ ہو چکی تھی۔ میں ابھی ایشمل کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی یہ دل کے لیے اچھا ہو۔ ایک بار دل اٹھ جائے پھر وجہ کو تمہارے گھر بھیجنے کا بندوبست بھی کر ہی دوں گا۔ اپنے لیپ ٹاپ پر آئی ہوئی میلز چیک کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا تو مراد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ پچھلی بار بیچارے کو مینا نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کے بعد اس نے فیس بک پر دوستیاں بنانے سے توبہ کر لی۔ اللہ دل کو جلدی ہی واپس زندگی کی جانب موڑ دیں۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ امان کے اداس چہرے کو دیکھتے اس نے کہا، میں نے تو 2 مہینوں سے رکھی ہوئی ہے اچھی امید۔ دعا کرو بس جلدی ہی اٹھ جائے، اس سے پہلے کہ میری ہمت ختم ہو جائے۔ کوئی ضروری میل تھی شاید، وہ جو کھول کر لیپ ٹاپ مراد کی جانب گھما کر اسے بھی دکھانے لگا۔ اللہ سب اچھا کریں گے، مراد نے اسکرین پر آئی ہوئی میل پڑھتے ہوئے کہا تو امان نے زیر لب انشاءاللہ کہا۔ انشاءاللہ۔ ایکسکیوز می میڈم، بات سنیں۔ مینا آج یونیورسٹی سے ڈائریکٹ شاپنگ مال چلی گئی تھی۔ اپنے لیے شاپنگ کر کے وہ واپس پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے پیچھے سے جانی پہچانی آواز آئی تو وہ رک گئی اور پیچھے پلٹ کر مخاطب کرنے والے کو دیکھنے لگی کہ کس نے اسے مخاطب کیا ہے، لیکن مخاطب کرنے والے کو دیکھ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ فق چہرہ لیے جلدی سے واپس پلٹ گئی، کیونکہ آج وہ اس کے سامنے آ گئی تھی جس سے وہ 2 مہینوں سے چھپ رہی تھی۔ وہ تو بھول ہی چکی تھی کہ یہاں بھی اس کا کچھ بقایا ہے۔ آپ کی بوکھلاہٹ صاف بتا رہی ہے کہ آپ مجھے پہچان گئی ہیں میڈم، اور یہ بھی یاد آ گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ مینا کو ڈر کر پلٹتے اور جلدی جلدی قدم اٹھاتے دیکھ کر وہ بھی بولتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلتے بولنے لگا، دیکھو میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ہکلاتے ہوئے اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ ڈرائی کیا اور گاڑی کا گیٹ کھلواتے ہوئے اسے دھمکی دیتے اندر بیٹھ گئی۔ جان تو تم اچھی طرح گئی ہو مجھے، کیونکہ شاکر دادا کو کوئی بھول نہیں سکتا، شاکر دادا بھولنے ہی نہیں دیتا۔ خیر، کافی عرصے سے تمہارے پیچھے ہوں، میرے پیسے نکالو، 3 لاکھ جو بقایا تھا میرا۔ تمہارا کام اتنی صفائی سے کیا کہ آج تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ امان شاہ کی وائف کو کس نے مارا، کیوں مارا، اور تم مجھے ایسے دھوکہ دے کر میرے 3 لاکھ ہڑپ کر بھاگ گئی۔ تم نے کیا سوچا تھا میں بھی مر گیا؟ اس کی جانب کے کھلے ہوئے مرر پر جھکتے شاکر نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تو مینا خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے گاڑی چلائی اور بھگاتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل گئی۔ بھاگ لے چڑیا، بھاگ لے، کہاں تک بھاگے گی؟ مجھے اگر اس امان شاہ کا خطرہ نہ ہوتا نا تو تیرے گھر تک پہنچ جاتا، لیکن جوش میں ہوش نہیں کھو سکتا۔ پیسے نہ ملے 3 لاکھ روپے تو کیا، تمہاری جان ہی صحیح۔ خباثت سے مسکراتے اس نے گیٹ پر نظریں جما کر کہا، جہاں سے مینا کی گاڑی اب غائب ہو چکی تھی۔ 2 ماہ پہلے مینا کو جیسے ہی خبر ملی کہ دل مر چکی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، تو وہ بھاگتی ہوئی دوسرے دن ہی امان کے گھر پہنچی۔ وہاں زونی اور ایشمل کو روتے دیکھ کر اسے پکا یقین ہو گیا کہ دل واقعی مر چکی ہے۔
2 दिन बाद अमान उससे मिलने आया तो उसकी हालत भी काबिल रहम लग रही थी। उदास आंखें, बढ़ी हुई शेव, आंखों के नीचे गहरे हल्के उसकी अजियत की दास्तान सुना रहे थे। शिकन आलूद शर्ट और पैंट में वो अफसुर्दा दिखाई दे रहा था, जैसे कितने दिनों से उसने ड्रेस चेंज ही नहीं किया। क्या हुआ अमान, इतने उदास क्यों लग रहे हो तुम ठीक तो हो ना? वो दिल ही दिल में खुश होते हुए उससे उसकी उदासी का सबब पूछने लगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी कि अमान इतना मुरझाया हुआ क्यों है। कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? अमान ने दिल के एक्सीडेंट को छुपाना ही मुनासिब समझा और पॉइंट पर आते हुए उससे पूछने लगा, मैं कल तुम्हारे घर गई थी अमान, वहाँ मौजूद उस लड़की ने मुझे दिल का बताया। मेरा दिल बहुत दुखा। जो भी था आखिर वो मेरी बहन थी। तुमने हमें उसे आखिरी बार देखने के लिए भी बुलाना मुनासिब ना समझा। क्या हो जाता अगर हम उसकी आखिरी रसूमात में शामिल हो जाते तो? मसनूई दुख दिखाते वो दिल की मौत को दरमियान में ले आई, जबकि अमान हैरान होकर उसे देख रहा था कि वो क्या बोल रही है। दिल तो जिंदा है, वो सिर्फ कोमे में है और उसने उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाया हुआ है अभी। लेकिन फिर उसे अपनी हालत याद आई जब डॉक्टर के 2 अल्फाज से उसने भी यही अखज़ कर लिया था, तो सर झटकते हुए मीना की जानिब मुतवज्जो हुआ। वो उसकी गलत फहमी दूर नहीं करना चाहता था, अभी वो सिर्फ दिल पर ध्यान देना चाहता था ताकि वो जल्दी से उसे ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जा सके और साथ में शम्स से अपना बदला लेने वाला काम भी अंजाम दे सके। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, बस जो अल्लाह को मंजूर था। मैं अमेरिका जा रहा हूँ कुछ अरसे के लिए, वहाँ बिज़नेस के सिलसिले में भी कुछ काम है और यहाँ के माहौल से भी थोड़ा अरसा दूर रहना चाहता हूँ। इस दौरान पाकिस्तान आया तो तुमसे मुलाकात होती रहेगी। अभी मैं चलता हूँ, बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। आंखों पर ग्लासेस लगाते वो उठ गया था। अभी 3-4 मिनट ही हुए थे उसे मीना की तरफ आए हुए, लेकिन उसकी बातें सुनकर अमान का दिल दुखने लगा तो बहाना बनाते वापस उठ गया। कार को कार को पार्किंग एरिया में रोकते हुए वो सोचों से बाहर आई। वो अमान के मिलने की खुशी में शाकिर को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। उसके पैसे अभी भी बाकी थे। इस वाक़ये के बाद शाकिर की कॉल्स आने लगी तो मीना ने अपना नंबर ही बंद करवा दिया और सुकून से रहने लगी। लेकिन उसका सुकून आज शाकिर के आमने सामने आने से गारत हो गया था। वो अभी तक गाड़ी में बैठी खौफ से कांप रही थी। अब उठ जाओ ना दिल, तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगी थी। अमान भाई बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और पता है ईशमल भी रोज़ाना तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखकर उदास हो जाती है। वो डेली मुझसे पूछती है कि दिल कब वापस जागेगी। मैं उसे डांटती हूँ कि तुम्हें नाम ना कहे, लेकिन कहती है कि तुमने उसे कहा था कि तुम उसके जितनी हो, इसलिए तुमने उसे दिल बोलने का कहा है। वो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें नाम से पुकारती है। दिल के साथ होने वाले हादसे से एक दिन कबल ही उसने ईशमल की वजह से दिल से काफ़ी रूड बिहेव किया था, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा थी। अभी उसने माफ़ी भी नहीं मांगी थी अपनी तरफ से, उसका दिल भी साफ़ नहीं किया था, तो उसे दिल के साथ होने वाले हादसे की खबर मिली थी, जिसकी वजह से वो दिल को अपना मोहसिन मानने लगी, क्योंकि उसकी वजह से तो आज ईशमल उसके साथ थी। अगर दिल उस दिन ईशमल को गाड़ी से बाहर ना निकालती तो मैं भी आज ईशमल उसके साथ ही ना होती। ग्लास वॉल से पर्दे साइड पर करते वो दिल से बातें कर रही थी। नाश्ते के बाद अमान ऑफिस चला गया तो वो दिल के कमरे में आ गई, क्योंकि ईशमल अभी तक सोई हुई थी। दिल के बाल संवारते वो माजी में चली गई। ईशमल मेरी जान, कहाँ थी आप? कितना वक्त हो गया था, अमान भाई का नंबर भी नहीं लग रहा था। मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि आप लोग शाम से गए हुए हैं। मैं कितना डर गई थी। और आपके कपड़ों से खून की स्मेल क्यों आ रही है? अमान भाई कहाँ हैं? वो मुझसे ईशमल को लेकर गए थे। क्या हुआ है मेरी बेटी को? मुराद ने अमान को घर जाने का कहा, लेकिन वो हॉस्पिटल से जाने के लिए मुसलसल इनकारी था, इसलिए वो उसे छोड़कर ईशमल को लिए उसके घर आ गया। उसे अमान की ज़ुबानी जुनैरा और ईशमल के बारे में पता चला था कि वो लोग उसके किराएदार हैं। वो जैसे ही गेट से दाखिल हुआ, लॉन में परेशानी से चक्कर काटती जूनी भागती उसके पास और ईशमल को पकड़कर खुद से लगा लिया। उसके जिस्म से उठती खून की स्मेल से वो घबराते हुए मुराद से सवाल पर सवाल करने लगी। कुछ नहीं हुआ, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। दिल का एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत सीरियस है, उसके लिए दुआ करें। अमान ने मुझे आपकी बेटी की वजह से घर भेजा है कि ताकि आप परेशान ना हो। वो उसके लिए अनजान ही थी। आज पहली बार उसने अमान के घर जूनी को देखा था। ईशमल को तो उसने हॉस्पिटल में देख लिया था और काफ़ी हैरान भी हुआ था कि ये लड़की कौन है और अमान के साथ क्या कर रही है।
उसे भला किराएदारों की क्या ज़रूरत थी। ये बातें वो सिर्फ सोच रहा था। उस वक्त अमान की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो ये सब उससे पूछ लेता। ओह माय गॉड, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ईशमल की नम आंखें साफ करते उसने मुराद से पूछा। जूनी को 2-3 दिन ही हुए थे उनके घर आए। वो उन दोनों मियाँ बीवी को ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसे दिल के बारे में जानकर दिली तौर पर दुख हुआ। ट्रक की गाड़ी से टक्कर हो गई थी और वो बरवक्त बाहर नहीं निकल पाई। डॉक्टर ने कहा है कि वो कोमा में जा चुकी है। कोई पता नहीं कि उसे होश आएगा भी कि नहीं। डॉक्टर की ज़ुबानी कही बातें वो जूनी के सामने दोहराने लगा। हालांकि वो हॉस्पिटल में अमान को काफ़ी सहारा देकर आया था कि उसकी दिल ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की बातें वो उसके सामने करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। जबकि डॉक्टर की कही बातें सुनकर उसे भी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। गाड़ी का एक्सीडेंट? तो अमान और इश्मल कैसे? दानिस्ता तौर पर आधी बात को दरमियान में छोड़ दे उसने मुराद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अमान उस वक्त गाड़ी में नहीं था। दिल ने जैसे ही ट्रक को अपनी जानिब आता देखा, उसने आपकी बच्ची को बाहर निकाल दिया और ख़ुद उसे बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। मुराद ने अमान की बताई हुई बातें जुनैरा को बताईं तो उसने बेख्तियार इश्मल को अपने साथ भींच लिया। एक पल के लिए उसके जहन में सोच आई कि अगर इश्मल बाहर ना निकली होती तो। ये सोचते ही उसने झुरझुरी दी। इससे आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। इश्मल ही तो उसकी ज़िंदगी का कुल असासा थी। वो कैसे उसके बगैर रह सकती थी। डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर वो सोचों से बाहर आई तो इश्मल आंखें मलते अंदर आ रही थी। मामा आप यहाँ थी, मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। नींद से भरी आंखें खोलते वो आकर दिल के सराहने दूसरी जानिब बैठ गई। हाँ, मैं दिल के पास थी, अभी आ ही रही थी आपके पास। बस दिल के बाल बनाने लगी तो देर हो गई। मेरा बेटा किस वक्त जागा? दिल के बाल बांधते उसने मुस्कुराकर इश्मल से पूछा और बेड से उठ गई। मैं तो अभी जागी हूँ, आज दिल उठ जाएगी क्या मामा? दिल के मुरझाए चेहरे पर अपने छोटे से हाथ रखते उसने जूनी से पूछा। आप अल्लाह से दुआ करो ना बेटा कि दिल जल्दी से उठ जाए। अल्लाह पाक बच्चों की दुआ जल्दी कबूल करते हैं। उसे दिल की गालें चूमते देखकर जुनैरा ने कहा तो इश्मल आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ मांगने लगी। जुनैरा और वो 2 महीनों से अमान के साथ दिल का ख्याल रख रही थी। जुनैरा तो दिल के एक्सीडेंट के बाद अमान से बहुत शर्मिंदा रहने लगी कि शायद उसकी वजह से ये सब हुआ, कि अगर उस दिन इश्मल उनके साथ ना होती तो क्या पता दिल गाड़ी से बाहर ही निकल जाती और इतने बड़े हादसे का शिकार ना होती। उसने एक दिन अमान से उसके घर जाने की बात की तो वो उसे शिकवा कुना नज़रों से देखने लगा। तब जूनी को मज़ीद शर्मिंदगी ने आ घेरा। अमान ने उसे कहा कि वो दिल के लिए यहाँ रुक जाए। वो उसके लिए वो बहन की तरह से है। जब दिल ठीक हो जाएगी तो बेशक चली जाए। अमान ने उसे नौकरी ढूंढने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि जूनी यहाँ रहे और दिल का ख्याल रखे। उसके ट्रीटमेंट के लिए अमान के साथ अमेरिका जाएगी तो इन कामों से वो अपना किराया पूरा कर सकती है। जुनैरा के पास भी उसके अलावा और कौन सा ठिकाना था, इसलिए ये ऑफ़र कबूल कर ली। अमान के साथ रहते उसे एहसास हुआ कि भाई कैसे होते हैं। काशान ने तो कभी उसका इतना ख्याल ही नहीं रखा था जितना अमान दिल की परेशानी को साथ लिए भी उन माँ बेटी का ख्याल रख रहा था। हाय, कॉल पिक नहीं कर रही थी, कोई मसला है क्या? ऑफिस के ऑफ टाइम उसने सोच कर कुछ मीना को कॉल की तो उसने कॉल ही नहीं पिक की। 1-2 बार ट्राई करके उसने सेल्फ पॉकेट में डाल दिया और घर की जानिब गाड़ी घुमा दी। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था जब मीना की कॉल आने लगी। उसने पिक करते हुए पूछा, क्योंकि हमेशा वही अमान को कॉल करती थी। कभी अमान कर ले तो 1 मिनट नहीं लगाती थी कॉल पिक करने में। नहीं, वो मुझे क्या मसला होगा, मैं एक्चुअली बात में थी तो इस वजह से कॉल पिक नहीं कर पाई। एयरपीस के उस पार मीना की बौखलाई आवाज़ आई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ओह अच्छा, लेकिन इतना घबराने की क्या बात है इसमें? मीना की बौखलाहट को नोट करते मुराद ने पूछा और गाड़ी रोड के एक साइड पर रोक दी। नहीं, घबरा तो नहीं रही, पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है। खैर, आज सूरज कहाँ से निकला जो तुमने मुझे कॉल कर ली? मीना शाकिर दादा के सामने आने से आज बहुत घबराई हुई थी और अमान की बातों से उसे लगा कि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसलिए संभलते हुए उसने बात चेंज कर दी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन वो कॉल पर नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ आओ। एक नज़र कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर टाइम देखकर उसने पॉइंट पर आते हुए कहा, नहीं अमान, मैं 2-3 दिन तक नहीं आ सकती मिलने। एक्चुअली मेरे टर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें मिलने आ सकूँगी। आज अमान उसे शौक पर शौक दे रहा था।
خود اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا، لیکن وہ شاکر دادا سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ گھر سے باہر ہی نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر اس کی بات کھل گئی تو وہ کیا کرے گی، امان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اوکے، ٹائم ملا تو بتا دینا۔ شارٹ بات کرتے اس نے کال ڈراپ کر کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے واپس گھر کی راہ پر ڈال دی تو مینا کمرے کے ساتھ موجود بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی سوچوں کا مرکز اس وقت صرف اور صرف شاکر تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کے باپ کو آفس میں لاس پر لاس ہو رہا تھا۔ شمس الدین ہر وقت پریشانی اور اداسی کی مورت بنا ہوا ہوتا تھا، جس سے مینا کو صاف معلوم تھا کہ اس بار اسے اتنے پیسے گھر سے نہیں ملنے والے۔ ابھی تو اس کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں بچا تھا۔ ہے میری پیاری ڈول، کیسی ہو تم؟ تمہارا امان آفس سے بھی واپس آ گیا۔ کیا تم مجھے مس کر رہی تھی؟ بیگ ٹیبل پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھتے وہ سیدھا دل کے پاس گیا، جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پوچھنے لگا۔ دن بھر کی تھکن اپنی پیاری وائف کو دیکھتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا مائی بیوٹیفل وائف، چینج کر کے آتا ہوں، پھر آرام کرتے ہیں۔ اس کے سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے امان نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر وارڈروب کی طرف چلا گیا۔ اس کے اٹھتے ہی دل کی بند آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہو کر واپس رکی۔ اگر امان یہ دیکھ لیتا تو خوشی سے پاگل ہی ہو جاتا، لیکن وہ یہ موقع مس کر چکا تھا۔ کاشان زنیرہ کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ نیلم کے منہ سے اس کی سچائی سن کر کاشان کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا تو اس نے زنیرہ کی تلاش شروع کر دی۔ وہ اب نیلم سے اکھڑے لہجے میں ہی بات کرتا تھا۔ اب اس نے گھر پر آنا بھی کافی کم کر دیا تھا وقت پر۔ کبھی کبھی گھر آتے اسے رات کے 12 بج جاتے۔ وہ آفس کے بعد مختلف ریسورسز سے زونی کا پتہ لگوا رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ احساس ندامت اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ نیلم نے اس سے بار بار معافی مانگی، لیکن کاشان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جب تک اسے زنیرہ نہیں مل جاتی وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ تو خود کو بھی معاف نہیں کر پا رہا تھا، اسے کیا معاف کرتا۔ آج بھی وہ کافی لیٹ گھر پہنچا تو ایک آس لیے وہ پھر سے کاشان سے پوچھنے لگی۔ نہیں، اپنی کلائی پر بندھی واچ اتار کر کاشان نے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں کاشان؟ اس کے موڈ کو دیکھتے نیلم نے فوراً بات بدل دی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس لہجے میں وہ کتنی سخت باتیں کرے گا۔ تمہارا بہت شکریہ، یہ فکر اور احساس کسی اور کو دکھاؤ، کیونکہ اب میں تمہاری مکاریوں میں نہیں آنے والا۔ میں اچھی طرح تمہاری ذہنیت سے واقف ہو چکا ہوں۔ تم تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوگی کہ نہیں مل رہی زنیرہ۔ سخت لہجے میں اسے جھڑکتے اگلے ہی پل وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ اس کے ساتھ ہوتا، جو وہ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اپنے دفاع کے لیے اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی تو نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں کاشان بھی جانتا تھا کہ وہ واقعی شرمندہ ہے، لیکن وہ اپنا غصہ اسی صورت میں اس پر نکالتا تھا۔ اسے اپنی کی گئی زیادتیاں یاد آتی تو مزید نیلم پر بھی غصہ ہو جاتا۔ میں ایسا نہیں چاہتی کاشان، میں روز دعا کرتی ہوں کہ آپ کو زونی مل جائے۔ میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کے سخت لہجے میں کہی ہوئی باتیں نیلم برداشت کرتے ہوئے اس سے بولی، لیکن کاشان کوئی بھی جواب دیے بغیر آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ شام سے دل تھوڑی تھوڑی ہوش میں آ رہی تھی، لیکن اس کی ڈرپ میں لگاتار جاتی ادویات کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر میں واپس نیند میں چلی جاتی۔ شام میں جب امان آفس سے لوٹا تو تب بھی وہ اسے سن پا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس پر نیند کا غلبہ طاری تھا، جس کی وجہ سے اسے صرف بے ربط الفاظ ہی سنائی دے رہے تھے۔ ابھی اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں تو شاید صبح کا وقت تھا، کیونکہ پورے کمرے میں مدھم مدھم لیمپ کی لائٹ کے ساتھ ساتھ پردوں سے ہلکی ہلکی روشنی بھی آ رہی تھی۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ اسے اپنے پاس سے بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے گردن امان کی جانب گھمانی چاہی، اسے اپنی گردن میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ درد کی شدت سے اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ اگلے پل اس نے بستر پر موجود اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا تو اسے لگا کہ کوئی بہت وزنی چیز ہے جس کو وہ اٹھانے کی سکت ہی نہیں رکھتی۔
वो सिर्फ आंखें खोलकर बंद कर रही थी। नकाहत की वजह से वो हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। आंखें बंद करते उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे और हाथ उठाने की कोशिश तर्क करती कमरे की छत को घूरते समझ गई कि वो अभी भी अपने ही कमरे में है। बंद आंखों के सामने उसे वो सारा मंजर नजर आने लगा जब ट्रक फुल स्पीड के साथ उनके पास आ रहा था और उसने इश्मल को जल्दी से नीचे उतारा था। इसके बाद उसे सिर्फ इतना याद था कि आंखें बंद करते वो जोर से चिल्लाई थी। उसकी सोच के मुताबिक उसे हॉस्पिटल होना चाहिए था, ना कि घर। फिर वो घर में कैसे पहुंच गई? अभी उसे अपने ज़हन पर जोर डालने के बावजूद भी कुछ याद नहीं आ रहा था। इश्मल इश्मल तो ठीक होगी ना? उसके लबों ने सरगोशी नुमा जुम्बिश की। उसके जहन के मुताबिक शायद उसके साथ ये हादसा हुए कुछ ही टाइम गुजरा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आज उसने 2 महीनों और कुछ दिनों बाद आंखें खोली थी। मान, उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। उसने हिम्मत करके अपना सर उठाया और मान के पास होते हुए उसे आवाज़ देने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कम थी कि खुद उसे भी सुनाई ना दी। उससे अपना वजूद भी नहीं उठाया जा रहा था, जैसे उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। अमान ने नींद में ही उसे अपने साथ लगा लिया, हालांकि वो बहुत एहतियात से उसके पास सोता था कि कहीं वो उसे कुछ बाजू वगैरह उस पर ना रख दे। अपने मान के साथ लगते ही उसने आंखें मूंद ली और दवाइयों के ज़ेरे असर फिर से नींद की आगोश में चली गई। रात को सोने से पहले सिस्टर ने उसकी ड्रिप में इंजेक्शन डाल दिया था। अभी दिल वापस नींद में गई तो अमान बेदार हुआ। दिल को अपने बेहद करीब देखकर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो दिल के गाल पर हाथ रखकर सोचने लगा कि क्या उसकी दिल भी उठ गई थी, क्या उसे होश आ गया है। लेकिन उसे हनूज बंद आंखें किए रात की हालत में देखकर उसने अपना ख्याल झटक दिया। वो इस डर से उसके पास से ज़रा दूर हुआ कि नींद में उसने खुद ही दिल को पास कर लिया होगा। जैसे ही वो दिल से दूर हुआ, वो नींद में कसमसाई और ऐन उसी वक्त उसके चेहरे पर तकलीफ दे आसार भी नमूदार हुए। शायद उसे कहीं दर्द महसूस हुआ। दिल दिल मेरी जान, तुम ठीक हो गई हो। दिल, तुम ठीक हो गई हो, तुम जाग गई हो ना? मैंने ऐसे तुम्हें दूर किया तो। दिल को कसमसाते देखकर वो पूरा उठकर बेड पर बैठ गया और उसका चेहरा हाथों में लेकर दीवानावार पूछने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया था। उसकी दिल ठीक हो रही थी। उसकी बात मुंह में रह गई जब दिल ने हल्की हल्की आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखें किसी भी एहसास से आ रही थी। आंखों में सुर्खी माइल लकीरें नज़र आ रही थी जो शायद नींद की वजह से ज़ाहिर हो रही थी। वो खाली खाली आंखों से अमान को देखने लगी, जिसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था और उसकी आंखों में बेपनाह चमक दिखाई दे रही थी। मान, जो कि अमान को उसके होंठों की जुम्बिश से पता चला कि वो उसे पुकार रही है। जी मान की जान, क्या हुआ? आंखों में आंसू क्यों? उसके हर अंदाज से आज खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन दिल की आंखों में उमड़ते आंसू देखकर वो परेशान हुआ और जल्दी से वापस उसके आंसू साफ करने लगा। मान, आप ठीक है ना? लेकिन एक बार फिर उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की जो नाकाम हुई। जब हाथ नहीं उठाया गया तो उसकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हुए। वो टूटे हुए बेरब्त अल्फाज में मान से पूछने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, इश्मल भी ठीक है, बस थोड़ी बीमार हो गई थी तुम, बट देखना अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। प्यार से उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए उसने कहा और अपनी उंगलियों के पूरों से उसके आंसू साफ किए। मान, मेरे हाथ क्यों नहीं हिल रही और सर भी नहीं उठ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, एक ज़रा सी जान नहीं लग रही। हकलाते हुए उसने टूटे अल्फाज में एक ही जुमला मुकम्मल करने में 2 मिनट लगा दिए तो अमान उसे देखते परेशान हुआ। उसके खुशी से सरशार चेहरे पर पुरसोच तासुरात उभरने लगे। कहीं दिल माजूर तो नहीं हो गई? उसने फ़ौरन अपनी सोच पर 100 बार लानत भेजी। वो ऐसे कैसे सोच सकता था? दिल तो ठीक हो गई है ना? उसने अपनी मनफी सोचों को झटका। दिल मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा, मैं आज ही डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। डोंट वरी माई प्रिंसेस, तुम्हारा अमान है ना, वो सब ठीक कर देगा। अपनी परेशानी को साइड पर रखते वो दिल के सर पर हाथ फेरने लगा, साथ ही अपने अल्फाज से उसके दिल में उठते वसवसों को भी दूर करने लगा।